Katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako, tunakushukuru na kuinua jina lako. Asante Mfalme kwa jinsi umekuwa pamoja nasi, umeweza kutulinda na ikaweza kufika wakati huu ambapo tutaweza kuchunguza neno lako. Tunajikabidhi mikononi mwako tukisema ni asante Mfalme kwa jinsi umetuonekania katika kila jambo. Bwana, tunajikabidhi mbele zako tukiomba ya kwamba hata yale ambayo tunatarajia kuyafanya Amen. Tunaweza kuketi. God is good and all the time. Leo nilikuwa katika masisi ambayo ilikuwa so emotional kwa mama ambaye alikuwa anafanya kazi ya Mungu, ambaye alikuwa anafanya kazi vizuri sana, na kansa ikampata na akafa. Na wakati nilikuwa mahali pale, kuna maswali mawili nilikuwa ninajiuliza. Moyo wa mwanadamu na akili za mwanadamu. Haya mambo mawili ndio nataka kuzungumza nanyi jioni ya leo. Kifungua Biblia yako katika Zaburi 139, utasoma mstari wa 23 na wa 24. Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Bwana asifiwe. If the Lord will search your heart, Bwana kama atachunguza moyo wako, kama ataweza achunguze moyo wako, je, aweza kuona moyo wako ukiwa namna gani? Akiuchunguza, angalie moyo wako, ataona moyo wako ukiwa umekaa kwa namna gani. Unajua, sisi wakati tunapotazama maisha yetu, hatuchunguzi mioyo yetu. Tunaona kile kitafanyika kesho na tunaona kile kinafanyika leo, lakini hatuchunguzi moyo wetu, kwa sababu Mungu anaweza kuchunguza moyo wetu na aweze kujua na ujaribu na ajue mawazo yetu. Sometimes mawazo yetu haiendani na vitendo vyetu. Mawazo yetu jinsi yalivyo sio mawazo ya wengine. Labda wewe ukiwa umeketi mahali pale, mawazo yako hayako hapa, kuna kitu unafikiria, lakini Mungu anasema na uchunguza moyo wako na mawazo yako na yajua. Mungu anatujua mawazo yetu jinsi yalivyo.
na anajua moyo wetu jinsi ulivyo. So wakati ambapo unapofikiria ya kwamba unajua kile ambacho kinafanyika katika maisha yako, kwanza muulize Mungu kama Mungu amechunguza mawazo yako, ameweza kuyajua mawazo yako, anajua moyo wako jinsi ulivyo. Moyo wetu wakati mwingine ni mgumu sana. Kuna wakati tuliishi na mtu, na huyu mtu tulikuwa tumempea kibarua katika nyumba yetu, na wakati alikaa mahali pale, siku moja nikiwa pale nikatazama, nikaona amechukua chumvi bila kupima na kuweka ndani ya chakula. Vile unaweza kuchukua tu mara moja na urushe namna hii. Nikajua kuna mawazo ambao si mazuri yako mahali pale. Na chakula kilipokuja kilikuwa na chumvi kali sana. Sikumuuliza siku hiyo, the following day nikamuuliza, hebu niambie kwa kweli kabisa, kwa nini nilikuona jana? Akashtuka sana. Nilikuona jana wakati ulichukua chumvi na ukarusha kwa chakula, nikiwa tayari chakula kiko na chumvi. Kwa nini ulifanya hivi? Kasema mimi niliangalia, nikaona wewe umetoka kazi, umekuja umeketi pale. Mama John ametoka kazi, amekuja ameketi pale, anacheza na mtoto wake, mimi niwapikie. Kamweleza kwa kweli hivyo ndivyo tumefanya. Mimi nimeenda nikasunguka, nikakuja na hiyo nyama na nikalete hiyo unga ambao ulikuwa unapika. Mama John naye amesunguka, wewe umeshinda na mtoto, na yeye amekuja sasa jioni na yeye akae na mtoto. Lakini wewe wataka kuweka chumvi kali kwa makusudi ili tusikwambie usipike tena. So kutoka leo chakula ukipika mimi sikuli. Nataka Mama John anipigie chakula. Kwa hivyo wewe ukipika, piga ile mnakula na nyinyi wote, lakini yangu nataka Mama John apike. Baada ya siku 3 akakuja akasema, nimeona makosa yangu, tafadhali usiwe hivyo, kwa sababu sasa utakuwa na nyungu mbili ambazo zinapikwa. Sometimes mawazo yetu yale yanayoyafikiria sio mazuri, na vitendo vyetu vile tunatenda baada ya hayo mawazo sio mzuri. Lakini yule ambaye anaweza kuchunguza mawazo yetu na moyo wetu, ajue moyo wetu jinsi ulivyo, ni Mungu pekee. Mungu ndiye anaweza kuchunguza moyo wetu, na ndiye anajua moyo wetu na mawazo yetu jinsi yalivyo. Hakuna mahali ambapo unaweza kwenda ufiche uso wa Mungu, kwa sababu Mungu ako kila mahali. Nowhere you can go and hide the face of God, because God is everywhere. Mungu ako kila mahali. Hata katika mawazo yako unapokaa unafikiria, ukifikiria kutenda jambo fulani, Mungu amejua tayari yale ambao unafikiria kuyatenda. Kwa hivyo Mungu anachunguza moyo wetu, anajua matendo yetu, anachunguza akili zetu, anajua yale ambao tunawaza katika maisha yetu. Can you imagine if you have somebody ambao anajua kile unataka kufanya hata hiyo dakika ingine, na kile ambao utafanya kesho, na kile ambao utafanya baada ya mwezi moja? That is our God. Our God knows what we want to do today. Hata baada ya kutoka hapa kile utafanya, hata hiyo dakika ingine kile kitakufanyikia, Mungu anajua. But we don't know. So ikiwa tunajua hivyo ya kwamba Mungu anajua mawazo yetu, inastahili tumwambie Mungu, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my access doors. And see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Mwambie Mungu akuongoze katika zile njia za haki. Mwambie Mungu aweze kukuongoza katika maisha yako. Mwambie Mungu mawazo yako
umkabidhi Mungu, kwa sababu ukimkabidhi Mungu mawazo yako na mkabidhi Mungu moyo wako, utakuwa unafanya yale ambao yanampendeza. Utakuwa matendo yako na kazi yako itakuwa ni kumpendeza Mungu. You know, wakati nilikuwa pale katika mazishi, nilikumbuka wakati yule mama alikuja kwa my ordination, wakati nilikuwa nikitengwa ili kuweza kufanya kazi ya Mungu. Na huyo mama kuna neno moja aliniambia. Inajui kwa sasa wewe umetengwa uweze kufanya kazi ya Mungu. Sasa mambo ya dunia wachana nayo, umfuate Mungu. Na wakati ambapo tunapoacha mambo ya dunia, the thoughts we have for the world zinapita. Yale mafikirio tunayo kuhusu mambo ya ulimwengu yanapita, na tunaendelea kumtukuza Mungu, na tunaendelea kufikiria kuhusu Mungu, na mioyo yetu itakuwa inampendeza Mungu, na mioyo yetu itakuwa kila wakati tunataka kuyasikia yale ambayo Mungu anataka tufanye katika maisha yetu. Kwa sababu Mungu akichunguza moyo wetu, akichunguza fikira zetu, ataona kama kuna njia ambayo inaleta majuto ndani yetu, na ataweza kutuongoza katika ile njia ya milele. You know, the everlasting road, ile njia ya milele ni nyembamba sana. Why? Kwa nini ni nyembamba? Njia ile ya milele ni nyembamba kwa sababu kija ukiwa umebeba, ikiwa umebeba dhambi pande hii na pande hii, hautaweza kupitia katika ile njia. Ndio sababu ile njia ni nyembamba sana, lakini njia ya ulimwengu ni pana sana. It's so wide. You can do what you want. You can carry what you want to carry, na utapitia katika ile njia ambayo inaenda katika ulimwengu. Lakini the way to God ni njia nyembamba sana, kwa sababu unastahili kuacha ya dunia, unastahili kuacha mafikirio yako yale ambao unafikiria, mawazo yako yale unawaza yale mambo mabaya, unastahili kuyaacha na uanze tu mambo ya Mungu, uweze kufuata njia ya Mungu pekee. Na wakati unapofuata njia ya Mungu, utaweza kuendelea kufanya kazi ya Mungu, na utamfanyia Mungu kazi, na Mungu atapendezwa na wewe. Kwa hivyo ambia Mungu akuchunguze moyo wako, aujaribu naye uyajue mawazo yangu. Mwambie mawazo yangu yajue, uchunguze moyo wangu, na kama kuna njia ambao inanipeleka katika upotofuni, uweze kunitoa katika ile njia na unionyeshe njia ya milele. Unionyeshe njia ambao naweza kufuata, na ile njia ambao yaweza kunipeleka kwa Mungu. You know, sometimes it is difficult. Kuna mahali wanafika mtu anafika na anajua ya kwamba yeye anastahili kufuata katika njia ya haki, na inafika wakati ambapo yeye hafuati njia ya haki. Wakati unapofuata njia ya haki, utamwambia Mungu auchunguze moyo wako, aujue moyo wako, ili kila wakati unapofanya jambo lolote, wakati unapotembea, uweze kufuata Mungu. So, jambo la kwanza ambao tumeona ni ya kwamba Mungu akiwa kiongozi katika maisha yako, na Mungu awe anachunguza moyo wako, atakuelekeza katika njia za haki. Mungu akiweza kuangalia fikira zako, ukiweza kumkabidhi Mungu fikira zako na moyo wako, ataweza kukuongoza katika ile njia ya haki, na Mungu ataweza kuandamana pamoja na wewe, na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Najua if we have enemies, our heart will always have trouble. Ikiwa tutakuwa na maadui kila wakati, moyo wetu
utakuwa na shida. Lakini ikiwa tutaweza kutegemea Mungu, tuweke mawazo yetu kwa Mungu, Mungu ataandamana pamoja nasi na Mungu atatembea pamoja nasi, and we will have confidence in our Savior. Na ikiwa tutakuwa na confidence in our Savior, Mungu ataandamana pamoja nasi. Kwa hivyo hayo mambo mawili, fikira zetu na moyo wetu, ikiwa tutayakabidhi Mungu, Mungu ataweza kutuongoza katika maisha yetu. Na hakuna jambo ambao litaweza kufanya katika maisha yako ambao litakushinda wewe. Kila jambo ambao utakuwa ukifanya litakuwa linamtukuza Mungu. Jana ule mtu wa kuchomelea hakuja, na kwa hivyo tulikuwa tuache ile gate bila kuweka, kwa sababu hatukuwa na mtu wa kuchome. Lakini jana usiku macho yalikuwa yanauma sana, kwa sababu sikuwa na glasses zile za kuangalia moto. Nilichoma na hizi zangu na nikatazama moto sana, na usiku macho ilikuwa inauma sana. Sometimes kuna kazi ambayo tunataka kufanya, na hiyo kazi huwezi kuiacha kuifanya, utaendelea kuifanya. Na wakati ambapo unaendelea kufanya ile kazi, angalia katika maisha yako. Je, unamtukuza Mungu katika nguze? Na ataweza kujua, na pia tumpatie fikira zetu na aweze kuchunguza na aweze kujua. Hebu chunguza moyo wako sasa. Inamisha kichwa chako na uweze kuchunguza moyo wako. Kila mtu ameinamisha kichwa chake, anauchunguza moyo wake. Wakati unapochunguza moyo wako unakwambiaje? Do you know for sure if you die today you will go to heaven? Ikiwa moyo wako unakwambia kwa kweli, unajua leo ukifa leo unaweza kwenda mbinguni, inua mkono wako juu. Ikiwa moyo wako unakwambia kwa kweli ukifa leo unaweza kwenda mbinguni, inua mkono wako juu. If you know for sure if you die right now you will go to heaven, inua mkono wako juu. Na kama hauna hakika ya kwamba ukifa leo unaenda wapi, inua mkono wako juu. Na ikiwa kwa hakika unataka kujua ukifa leo utaenda wapi, inua mkono wako juu. Ikiwa unataka kujua ya kwamba ukifa leo utaenda wapi, inua mkono wako juu. Nataka nikuambie ya kwamba if you die right now without Jesus Christ, you will go straight to hell. But if you die with Jesus Christ today, you will go to heaven. Maybe katika moyo wako, wakati umechunguza moyo wako, umeona Bwana akikwambia ya kwamba uweze kukiri siku hii ya leo, uweze kumuita Yesu aweze kukuokoa. Njoo hapa tuombe. Just come. Ikiwa unahitaji kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hiyo ndio ombi lako. Kuja tuombe pamoja. Shetani anasema usitoke, lakini Mungu anakuambia tokea ukuje. Omba ombi hili nyuma yangu. Ikiwa unataka kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, omba ombi hili nyuma yangu. Baba Mungu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu. Uondoe jina langu katika kitabu cha kuzimu na uiandike katika kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunisamehe dhambi zangu. Bwana, ni asante
kwa sababu umesema katika neno lako ya kwamba kila atakayeomba ombi hili la toba, mfalme utaweza kumpa uzima wa milele. Twajikabidhi mikononi mwako, tukiomba ya kwamba mfalme utakuwa pamoja nasi na utaweza kutuongoza katika hatua zetu kila siku. Twaomba mfalme, hata tukiombea uwanja huu ambao tumekuwa tukiungoja kwa muda mrefu. Twaomba kusiweze kuwa na ajali yoyote katika uwanja huu, tukiomba ya kwamba tutaweza kucheza katika uwanja huu kwa amani, na Bwana utaweza kutuongoza na kuwa pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. God is good. Ha ha ha!